Kanchanpuno Nogor Panchayat namanya mau mana ya? Kanchanpuno Nogor Panchayat namanya mau mana ya? Kesel menonton lagi setiap namanya mau mana ya? Tiap Pramota long. তোমার থেকে আরেকটা দুইটা তারপর আমরা সাজা কাহাম তিনি জোড়া থুমলাই ম কে কেনে পন্য তুই মেমোরেন্ডাম আকে প্রটেস্ট রেলি মাকে ম চুং এসডিএল বাই চুংর ডেলিগেশন মালে পাইহা মালায়ে চিনি দাবি চুং মি আকি সিও বিশ্রামগঞ্জনি নগর পঞ্চায়েত নাম এডিসি এরিয়া অনক্ষ সিয়ে আবন তুই নব নিউজপেপার বাংলা বেং সাপাইহা যে কাঞ্চনপুর খেনাই আপনি তুই চৌর বিক্ষোভ কেহা প্রটেস্ট কেহা যে কাঞ্চনপুর 6 শিডিউল এরিয়া ও ক্লাইসিং আগে 6 শিডিউল এরিয়া ও ক্লাইসিং যে চিনি ভারতের সংবিধান জন্য অধিকারী ন আবো জায়গা ও বাংলা রুলস তো যে 6 শিডিউল এরিয়া ও নগর পঞ্চায়েত নামাই আহিয়ে আবো এ চৌ আপন তুই প্রটেস্ট কেও তিনি মেমোরেন্ডাম জমারি হা চৌ কোনো কারণ যে কেবো এট এনি কস্ট চৌ কাঞ্চনপুর নগর পঞ্চায়েত এরিয়া মামি के 6 शेड्यूल एरिया 6 शेड्यूल के चुंग कुंग बारानो सेल्फ गवर्नमेंट निबोये डेवलपमेंट निबोये चुनो किरे म चिनि भारतनि संविधान बाय आबोये चुं बनो रक्षा खेनि बोये चुं बुस कामो आंदोलन तोर चबा तोर खेनि के चुं खेनाय आबनो तुये चुं हाबाला हा ते के हा चुं मेमोरेंडम जमारि हा चिनि मीडिया ताकुर आदाले सिपायाना चिनि साकान सेरमुन কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন আকে 10 ডি ব্লক নিমসিয়া সাকান সেনমন ডিসি তোমো আবো ডিসি ন ধলাই ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটাচ খেনি হিমি ট্রান্সফার খেতিনা হিমি আবো সে তিনি পারাদো কেহা বসিয়া যে বুনি কেহা বালামো যে সরকারি কন্ডিশন থেকে মা লামা ক্রইবো এসে ধলাই ডিস্ট্রিক্ট মাদা এসকে সেনমন নকতিনা নাই কো কেবো কেহা হামিয়া যুক্তি मामी के ऑलरेडी गवर्नमेंट स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम पाइसे ऑलरेडी लामा सेंक्शन हुआ के तो ड्राई सीजन के टेंडर को प्रोसेसिंग के पाए पीएम जन्मनि अंडर को लामा ऑलरेडी सेंक्शन हो पाए आर पोसे पारानी ब्रुनो सुंगिया माने ब्रांबा थांदे थांसु थांसु आबनो सुंगिया माने गवर्नमेंट आबनो एसके से पूरा गांव सबानो से धलाई डिस्ट्रिक्ट हो बैठिना ने हिमी के आबोनी बोले बोले चोंतियो मेमोरेंडम जमारिया चों एट एनी कॉस्ट चिनि साकान सेनमुनो चों धलाई डिस्ट्रिक्ट हुया बों के हा सुं सुंनि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नो तंगो आके कांचुपुर सब डिविजन नो तंगो आके बुसकांगो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आके कांचुपुर सब डिविजन नो 10 ब्लॉक नो तंगनाय आमबोये बचिनि दाबि चों गवर्नमेंट या फायहा जुदि बल दाबि न सरकार लाया हाके चों बुसकांगो तिनि जे आंदोलन खेमो बुसकांगो ताहा आंदोलन तोर खिनाय चों आबन बय चों जत ता खुमपुराव आके मीडिया नि दियो चों जत ना सावो चों ना खाता बायदि चिनि अधिकार न चों लाने मंबोये चों आंदोलन भारतनि संविधान जे चों अधिकार म आबो निबोये चों आंदोलन खे चों चिन अधिकार लानाय खासा ताको